على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الكرام الأطهار وأصحابه من المهاجرين والأنصار. Alhamdulillah wa syukrulillah, panjat puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengenankan kami kru bisa menafak di petilasan seorang waliullah berasal dari Mataram. Insyaallah beliau adalah Mbah Kartanagara yang berkaitan silsilahnya dari Zalamuddin Majalengka mencapai pada Raden Fatah yang berada di Demak. Beliau insya Allah telah berjuang memperjuangkan Islam sehingga terpontang-panting memperjuangkan agama yang dicintai, agama Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memerangi para penjajah. Sejarah jangan dilupakan dan kita harus senantiasa menghidupkannya. Setidak-tidaknya kita mari bersama membaca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang kita baca terhadap mereka dan beliau. Bukanlah material, bukanlah yang bentuk dengan apapun bentuk selain daripada yang mereka butuhkan. Tiada lain adalah spirit dari kita, Fatihah kulhu. Dan apa yang kita baca saat ini semoga menjadi kebaikan buat beliau yang telah insya Allah sebagai insan yang sangat mulia, tapi kita memberikan kebaikan atas jasa-jasa beliau. Dan mereka semoga mereka lebih ditinggikan martabatnya di sanding Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dari kru Rokok Aki yang semoga ada manfaat. Tiada lain, perjalanan kami ini semoga menjadi amal yang baik, amal soleh yang akan bawa ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala fi mardatillah. Jangan sia-sia perjalanan kita, tapi menjadi suatu perjalanan spiritual yang membawa kebaikan, membawa kemanfaatan minad dunya ila mil akhirah. Terutama yang harus melekat rasiqah fi nafsi, sehingga rasiqah ada sesuatu yang melekat di kalbu kita adalah minallah ilallah alallah. Seperti Mbah juga di sini, kita akan kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun semoga muttaba'ah mengikuti jejak beliau yang selalu memperjuangkan nusa, bangsa dan agama dan kalangan-kalangan duafa. Semoga perjalanan Rokok Aki ini akan semakin Allah ridai dan semakin membawa kemanfaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengukur Mataram usul qasul syarif hidayatillah sunan hulu Cirebon sunan Muria sunan Kudus sunan Asun terbayat sunan Gede sunan Manang sunan Derajat Kusun sunan Kalijogo sunan punya sunat agama Pasambangan Panganan Cakra Buana sumur syahadatil syahidatil kafi wal sayyidaninya mas ganda sarifang oragan wasai magrul kepada kita subatil fuqaha wasut ya wabad jihad usul wa turuna gisna fa'inun usul maqasidina fi muridinina wa dunjana wa qilatina syai'un lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih dan ini mas ganda siri pangaragan was dengan pertama sebagai kepala dan usul qasa di hadratil kiram Zalamuddin usul qasa dan usul tauhid wa khususan ya Allah Pangeran Kartanagara khususnya hadir Oriyati usul qasa ya Rabbi Allah ya talaga usuli marsusilatihim berikan anak kainun ya Rabbi Allah dari silsilatihi wa silsilatihim ولجميع أولياء تعالى الذين مقبرون في المقبرة وفي قرياته تلاقى ولسائر الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في غر وظهرها من يمينها إلى شمالها من القاف إلى القاف من جاجر الجراح شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والديكم وأمواتنا وأمواتكم وشيخنا ومشايخكم حق علينا والمؤسس والمستوصل وقل هذا النبي دعاء الخير نقص القاصد الأرواح
Majak Ansar masuk Maimunah anak Rasul Qasir radhiyallahu. Abdul Qadir masuk Rasul Qasir radhiyallahu. Mara majak dalam kesudi waqaita bahwa Rasul Qasir masuk pada Muslim bin dia faraja. Sesudah masih masaikin wa qain khatratul karim ramu wa qim Muhammad Tahri Basari Madiun sekali Bangkalan Perbang. Waktu tiga dia senang juhdi wa Rasul Qasir sudah di Jombang khatratul Muslim juhdi. Anak Rasul Qasir radhiyallahu. Maimun anak Rasul Qasir khatratul kiram manis Marang. Anak Rasul Allah. Tu congol wa sesudah masaikin Rasul Qasir Tahri Bangkalan. Wasat Banyuwan Rasul Muhammad Magelang Rasul Aswar. Duanya Rasul. Dari membaca masuk jami ilmu itu membaca Muhammad Sanusi wa jami ilmu saya khihi picuringin Cirebon Rasul Qasir Muhammad Ciwaringin nasilat ilmu saya ke Maimun Rasul Qasir jadi hadratil kiram ya Rabbi Allah di hadratil kiram di Pandeglang di Cibun tu Rasul Qasir Rabbi Satibi Cianjur Rasul Endung ndang nuh di sisilat ilmu saya ke Maimun beri jami ilmu saya ke muslim muslimat wal mu'minin wal mu'minat min jihatil muslimin hadratil sya'ab dan Aiman min ummati sayyidina Rasulullah al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مقاصدنا في أمور ديننا والدنيا وطريق السلام نسألك البركة نسألك المنفعة ونقص القصير فاجعل هذه البلدان آمنا يا رب الله ونقص القصير يا رب من جميع يا الله وارفعنا من القرآن ما يتبعه ونقص القصير من كل فتان ونقص القصير من كل حرق والغرق إلى سوس الوحود يا رب من كل آفات من كل سبب الإسلام يا هذه يا رب الله قريتنا وفي هذه يا رب ولايتنا وليتنا نجعلك وخصوصا حد بلدتنا في إندونيسيا أمننا من البلاء الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول محمد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا
محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وسلم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Amin ya Allah, amin. Amin. هذه المقبرة قصص الغيب المسلم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين خير ما يكون في الحضارة من أسمائه ورسوله وجنوده وصاحبهم أجرهم كثيرا بعدهم ورسلنا ولهم والأنبياء رحمه برحمتك يا ارحم الراحمين وقنا وجدنا وديننا وعافيتنا وعافنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم وكلنا وعافيتنا ثم قتل المسلم والمسلمات والمؤمن والناس اللهم فرج أمة مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلينا لأن أحد الشرورتنا في هذه الشعة يا الله فاقبل معذرتنا واقم هذه ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك وثبت لنا وتوفيق اللهم أرنا نحن حب الدنيا اللهم أرنا نحب الدنيا اللهم أرنا نحب الدنيا بنعيم وصلاة ونصرة سكنا في هذه الدار وفي تلك الدار اللهم بارك لنا صحبة الرحبي برحمتك يا أنا قدر السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا طامر أنكرت نجارة أنت عبد المتقدمين ونحن إن شاء الله أمين وبكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن توجه بتاع إلى الله تعالى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام وعليكم إلى الله تعالى على قدر ديننا والدنيا وآخرتنا اللهم ثبت إيماننا وقبل كلامنا وفي أرضنا وفي أخرنا وفي أخرنا وفي ديننا وضحدنا من كل فتنة الدنيا والآخرة وسلمنا من القرآن ومن متبعه يا رب اللهم سلمنا ومن قبل من دعاء آمين يا الله. واقضنا بديننا والدنيا اللهم شر ما ينزل إنك أنت قريب بالدعوات لما السلام على المرسلين والحمد لله سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pecinta perjalanan spiritual, para penggemar, para pemirsa perjalanan rohani di saat yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yu'til hikmata may yasha." Sesungguhnya Allah memberikan hikmah bagi yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa dia orangnya yang Allah berikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka ia pun beri sesuatu yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan spiritual kehidupan kita telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan perjalanan kita. Apapun yang kita langkahi, apapun yang kita pijak, harus menoreh sesuatu amal ma'ruf, amal ihsan dan kebajikan, dan menjadikan tafakur buat kita. Karena andai kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hikmah, ini pun adalah suatu hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berpijak menemui silaturrahim, kita tawaju dengan walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mbah Kartanagara. Insyaallah yang namanya waliullah, yang namanya kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka menafak di dunia ini sehingga mereka ataupun beliau kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala telah membawa tauladan buat kita, sebagaimana beliau telah menyusuri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti makbarah yang berada di atas bukit ini yang tiada ini adalah tempat peristirahatannya, yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di saat alam ini telah Allah Subhanahu wa taala tiadakan. Setelah alam fana ini tiada, maka insyaallah beliau akan mendapatkan apa kebajikan yang telah beliau tanam semasa di dunia. Dari itu kita menafak, dari itu kita nafak pilas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Ini akan menjadi hikmah yang terbaik buat kita, insyaallah, buat kehidupan kita, menjadikan satu pelita untuk menempuh kehidupan yang tiada sesat, karena telah ada tauladan para aulia yang menyumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah membawakan dua perkara, kitab dan sunnah. Selama kita berpegang teguh pada kitab dan sunnah, maka kita tidak akan sesat untuk selamanya. Maka pijakan kaki kita di saat ini juga membawa hikmah dan membawa arti, membawa kemaslahatan, membawa kebarokahan, jangan membawa kesesatan, dan jangan membawa sesuatu hal yang Allah tidak ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu hal keriduan buat kita, akan membawa kemaslahatan buat kita, kemanfaatan buat kita minad dunya ila minal akhirah. Beliau adalah seorang waliullah yang berkaitan nasab dan silsilahnya dengan Mbah Salamuddin Majalengka, dan beliau silsilahnya tersambung dari Raja Demak, yaitu Raden Fatah Demak. Dari para aulia akan menjadikan kemaslahatan, insyaallah ini akan menjadi suatu sejarah yang akan menjadi suatu pengetahuan buat kita dari mana mereka berasal dan apa yang mereka perjuangkan. Tiada lain adalah menegakkan keadilan, menegakkan perjuangan, memerangi kompeni, memerangi Belanda, memerangi daripada kalangan-kalangan mereka juhala, kalangan-kalangan orang-orang yang tidak mencintai ajaran Islam, yang tidak mencintai syariat Islam, dan mereka menegakkan kebenaran, membela kalangan-kalangan duafa, orang-orang yang lemah, dan mereka akan menjadi pelopor buat kita. Jangan padam semangat beliau, jangan hilang kesemangatan beliau, dan harus kita tiru dan ikuti apa yang telah menjadi daripada hikmah yang beliau telah torehkan dalam kehidupannya. Semoga menjadi kemaslahatan buat kita. Untuk sedikit satu seremonial ataupun sedikit satu hikmah, dan insya Allah tidak menjadikan satu fitnah, ini sekedar satu i'tibar. Marilah kita bismillah mengungkap suatu sejarah yang insya Allah ta'ala sejarah ini akan selalu dikenang oleh kita. Jangan sampai hilang, harus kita terus ingatkan terus. Pada siapa oleh Allah yang memberikan hikmah, maka Allah telah memberikan sesuatu yang baik terhadap orang itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hikmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Ini hanya satu saja buat menjadi satu kemaslahatan, sebagai simbolik saja
ada satu ritualis yang semoga menjadi kemanfaatan dan semoga tidak menjadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bismillah wa hadi kadat ila asrar di batin Allah. Cuk. Dia Cuk. Assalamualaikum. Cuk. 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 Tadi Cuk. Assalamualaikum. Cuk kuring Cuk. Rasa ieu Pangeran Karta. kumaha gitu. Rasa bunga. Dengan siapa ini? Pangeran Kartanegara. Ada yang mau disampaikan untuk kami semua dan untuk yang daerah sekitar. Sadaya atas diceritakan. Cuk. Matur nuhun tosumping ka ragana murang kali ieu mugia pangeran sing dilapangkeun sing dijieun di alam. Mugi Allah ridho kana sagala. Cuk, iya di dia Cuk. Kaula. Cuk. Tos Cuk. ayeuna tos itu nuju ieu nuju ngawas sareng ieu mugia tos karo hawatos ieu ka murang kalina tos kegiatan tos beurateun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.